Hello po, Sir Bunso. Course, hello, Sir Rex Delin, hello. Pasensya na sa ating pag-upo. Ganito talaga yung upo ng mga ganito po talaga upo ng mga taga-probinsya, Ilocana. Ano yung Bagrabeyo Apo, Junard. Course, Jim Lawrence, hello ma'am, you're so beautiful. Lawrence C. Junard. Hello po. Hurrah. 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 Warlitz. Hello, sir. Warlitz. Ma'am Cecil Villegas. Hello. Invite you to co-host. Ito.